নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ পঢ়ালি নামৰ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈকে তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ হিন্দী পাঠ্যপুথিখনৰ পাঠ 4 ধৰতী মাতা কা পত্ৰ নামৰ পাঠটো অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। লগতে ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহো আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো তোমালোকে শেষলৈকে চাবা। যদি ভাল পোৱা তেন্তে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা, লগৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈকেও ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই ৰাখিবা, যাতে আগলৈকেও তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থাকা। বলাচোন পাঠটো এবাৰ আমি অসমীয়াত বুজি লওঁ আহা। পাঠটোৰ নাম হৈছে ধৰতী মাতা কা পত্ৰ, অৰ্থাৎ ধৰতী মানে হৈছে পৃথিৱী, ধৰতী মাৰ পত্ৰ বা চিঠি। এই পাঠটোত তোমালোকক পৃথিৱীয়ে শিশুসকললৈকে এখন চিঠি লিখিছে আৰু সেই চিঠিখনৰ দ্বাৰাই কি কিনো বুজাব বিচাৰিছে সেইখিনি আমি পঢ়ো আহা। ইয়াতে চিঠিখন লিখিছে যিহেতু ধৰতী মাতা অৰ্থাৎ পৃথিৱীয়ে ইয়াতে সম্বোধন কৰিছে মেৰে প্যাৰে বচ্চো, অৰ্থাৎ মোৰ মৰমৰ ল'ৰা ছোৱালীসকল। তুম সব মুঝে अच्छी तरह से जानते हो, তোমালোকে সকলোৱে মোক খুব ভালদৰে জানা। तुमने मेरे बारे में पढ़ा भी है, তোমালোকে মোৰ বিষয়ে পঢ়িছাও। अतः मुझे नुकसान मत पहुँचाओ, क्योंकि लोग प्यार से आदर से मुझे धरती माता कहते हैं। অন্ততঃ মোৰ কোনো ক্ষতি নকৰিবা, কাৰণ মানুহে মোক মৰমতে আদৰতে ধৰতী মাতা বা ধৰিত্ৰী মাতা বুলি মাতে। सदियों से मैंने तुम्हें माँ की तरह पाला पोसा, সেই তাহানিৰ দিনৰ পৰাই মই তোমালোকক নিজৰ মাকৰ নিচিনাকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰি আছোঁ বা পোহপাল দি আহিছোঁ। অৰ্থাৎ আমি যে এই পৃথিৱীখনতে বসবাস কৰি আছোঁ সেইখিনি কথাকে ক'ব বিচাৰিছে। लोगों को मैंने अनाज दिया, फल दिए, मकान बनाने के लिए लकड़ी दी, वस्त्र के लिए कपास दी। মানুহক মই খাদ্য বস্তু দিছোঁ, ফল দিছোঁ, অনাজ দিছোঁ অৰ্থাৎ শস্য দিছোঁ, ফল দিছোঁ, মকান বানানে के लिए लकड़ी দি, ঘৰ বনাবলৈ কাঠ দিছোঁ, বস্ত্ৰ के लिए কপাস দি, অৰ্থাৎ কাপোৰ বনাবলৈ কপাহ দিছোঁ। এইখিনিৰ অৰ্থ এনেকুৱাই যে মানুহৰ লাগতিয়াল সকলোবিলাক বস্তু আমি কি কৰিছোঁ, এই পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰাই লাভ কৰিছোঁ আৰু আমি এই পৃথিৱীতেই বসবাস কৰি এই আগৰ দিনৰ পৰাই চলি আহিছোঁ। लेकिन आजकल ये लोग बड़े कृतज्ञ हो जाते हैं, কিন্তু এতিয়া এই মানুহবিলাক বহুত কৃতজ্ঞ হৈ গৈ আছে। কৃতজ্ঞ মানে হৈছে যিয়ে নেকি আনৰ উপকাৰটো স্বীকাৰ নকৰে, তাৰ ওলোটাটো হৈছে কৃতজ্ঞ। কাৰোবাৰ পৰা যদি কিবা সহায় বা উপকাৰ পায় সেইটো মানি লোৱাটো কৃতজ্ঞতা বুলি কোৱা হয়, আৰু কৃতজ্ঞটো তাৰ ওলোটাটো। ये मेरे जंगल नष्ट कर रहे हैं, মানুহবিলাকে মোৰ জংগলবিলাক অৰ্থাৎ গছ বন কাটি নষ্ট কৰি আছে। मोटर गाड़ियाँ के धुएं से मेरी हवा को विषैली बना रहे हैं, আৰু যি মটৰ গাড়ীৰ পৰা ধোঁৱা ওলাই আছে সেই ধোঁৱাই বায়ু কি কৰিছে, विषैली অৰ্থাৎ বিষাক্ত কৰিছে, প্ৰদূষিত কৰিছে। कल कारखानों से गंदा पानी छोड़कर मेरी नदियाँ मैली कर रही है, আৰু কল কাৰখানাৰ পৰা ওলোৱা লেতেৰা পানী এৰি মোৰ নদীবিলাক, মোৰ বুকুত থকা নদীবিলাক লেতেৰা কৰিছে। इनको पता नहीं कि ऐसा गैर जिम्मेदार बर्ताव करके वे अपने अनिष्ट स्वयं कर रहे हैं। কৈছে যে এই মানুহবিলাকক হয়তো এইটো সিহঁতে নাজানে যে সিহঁতে এনেকুৱা ধৰণৰ অজ্ঞানী কাম কৰি সিহঁতে নিজৰ অনিষ্ট নিজেই কৰি আছে। अब मेरी उम्मीदें तुम जैसे बच्चों पर है, এতিয়া সেইকাৰণে মোৰ যি আশা সেই আশা বা বিশ্বাস মই তোমালোকৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ওপৰত আছে। जब तुम बड़े बनोगी अच्छी तरह से मेरी देखभाल करोगे, जब तुम बड़े बनोगे अच्छी तरह से मेरी देखभाल करोगे, তাৰমানে যেতিয়া তোমালোক ডাঙৰ হ'বা তেতিয়া তোমালোকে মোক
খুব ধুনীয়াকৈ देखभाल अर्थात মোক চোৱা চিতা কৰিবা। पेड़ पौधे लगाकर अपनी धरती माता को फिर से हरी भरी बनाओगे। আৰু গছ গছনি ৰুই এই ধৰতী মাতা অৰ্থাৎ পৃথিৱী মাতৃখনক ধৰিত্ৰী মাতৃখনক পুনৰ সেউজীয়া কৰি তুলিবা বুলি কৈছে। ध्यान में रखो, मनोत रखिबा, जब पेड़ पौधे होंगे चारों ओर हरा भरा होगा तो वहाँ शुद्ध रहेगी। तो हवा शुद्ध रहेगी। मनोत रखिबा, जेतिया चारिओ पिने गछनिरे चिर सेउजिया হৈ থাকিব তেতিয়া যি আমাৰ বায়ু শুদ্ধ হৈ থাকিব, বিশুদ্ধ হৈ থাকিব বুলি কৈছে, পৰিষ্কাৰ হৈ থাকিব। आवश्यक मात्रा में बारिश होगी, पर्याप्त परिमाणर बरषुण हब, जिखिनि प्रयोजनीय मात्रात बरषुण हब। फसले अच्छी होगी, तार पिছত जी आमार खेती बाती तार फलो भाल हब। सभी और खुशहाली होगी, चारिओ पिने जेन खुशहाली हब। लेकिन यह संतुलन एक बार बिगड़ गया तो भूभाग एक भयानक रेगिस्तान बन जाएगा। किन्तु এই যেটো সন্তুলন, এই সন্তুলনটো যদি এবাৰ নষ্ট হৈ যায় তেনেহলে পৃথিৱীখনৰ যি ভূভাগ সেইখন এখন মৰুভূমি হৈ যাব। अब सुनाओ तुम्हारे हाथ में है, এতিয়া ইয়াৰ বিচাৰ তোমালোকৰ হাততে। तुम्हारी प्यारी धरती माता, তোমালোকৰ মৰমৰ ধৰিত্ৰী মাতা। অৰ্থাৎ ক'বই বিচাৰিছে যে আমি যধে মধে লেতেৰা বস্তু বা প্ৰদূষণ কৰি যদি বা গছ গছনি কাটি যদি তহিলং কৰোঁ তেতিয়া এই পৃথিৱীখন এদিন ধ্বংস হৈ যাব আৰু সেইটো বচোৱাৰ দায়িত্ব আমাৰেই। ঠিক আছে, গতিকে এইখিনিয়ে তোমালোকক পাঠটোত ক'ব বিচাৰিছে। এতিয়া আমি প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাম। ইয়াত তোমালোকক সুধিছে, आओ इन्हें देखे समझे और नारे को दोहराए, पेड़ लगाओ धरती बसाओ, धरा को हरा बनाओ। গছ গছনি লগাওক, পৃথিৱীখন বচাওক আৰু পৃথিৱীখনক সেউজীয়া বনাওক। আমাক তাৰপিছত দুটা নাৰা বা নিজে কি কৰিব দিছে, বনাব দিছে। आओ समूह में बैठकर पर्यावरण संबंधी दो नारे बनाए। এটা মই লিখিছো, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, গছ গছনি লগাওক पर्यावरण বা পৰিৱেশ বচাওক। তাৰপিছত লিখিছো, प्रदूषण हटाओ धरती को बचाओ, प्रदूषण आतराओ पृथ्वीखन बचाओक। ठीक আছে, তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকক জনাৰ কাৰণে দিছে, धरती हमारी माँ है, পৃথিৱীখন আমাৰ মাতৃ। पानी हमारा जीवन है, पानीয়ে আমাৰ জীৱন। पेड़ हमारा मित्र है, গছ গছনি আমাৰ মিত্ৰ। অৰ্থাৎ ধৰিত্ৰীখনক আমি মা বুলি ভাবিব লাগে। পানীয়ে আমাৰ জীৱন, কাৰণ পানী অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। আৰু গছ গছনি আমাৰ মিত্ৰ, কাৰণ আমি থাকিবলৈ গছ গছনিও থাকিব লাগিব, বা গছ গছনি থাকিলেহে আমি থাকিম। ঠিক আছে, তাৰপিছত এতিয়া আমি 5 নম্বৰটো চাইছো। आओ नीचे की तालिका से शब्द के जोड़े बनाए, শব্দৰ জোৰ বনাব দিছে, যেনে আজ পাছ এটা কৰি দিছে। ঠিক তেনেকে ইয়াৰ পৰা আমি লিখিছো, हरा भरा काम काज, पाला पोसा, बाल बच्चे, पेड़ पौधे, घर द्वार, कल कारखाना। এনেদৰে তোমালোকে লিখিবা। তাৰপিছত যি 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। তাৰ যেটো ক নম্বৰ প্ৰশ্ন সুধিছে, यह पत्र किसने किसको लिखा है। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো আমি এনেদৰে লিখিছো, यह पत्र धरती माता ने बच्चों को लिखा है। ঠিক আছে, তাৰ পিছৰ যেটো প্ৰশ্ন খ নম্বৰ, धरती माता की उम्मीदें किस पर है। धरती मातार उम्मीद বা বিশ্বাস বা আশা কাৰ ওপৰত আছে। धरती माता की उम्मीदें बच्चों पर है। ঠিক আছে, তাৰ পিছত আছে গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো, धरती माता के वस्त्र के लिए हमें क्या, धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें क्या दी है। धरती माताए আমাক বস্ত্ৰৰ কাৰণে কি দিছে। ইয়াত আমি লিখিছো,
धरती माता ने वस्त्र के लिए हमें कपास दी है आमाक कपा दिसे বুলি লিখিছো ঠিক আছে তাৰ পিছতনো কি প্ৰশ্ন আছে আমি হেখিনি চাও এবাৰ याते 7 नंबर दिसे आओ समूह में चर्चा करे और कक्षा में उत्तर प्रस्तुत करे आमाक दल बांधी आलोचना करी उत्तर प्रस्तुत करिब दिसे धरती माता ने मनुष्य को क्या क्या दिए हैं उत्तरटुत चाबा धरती माता ने मनुष्य को अनाज फल लकड़ी कपास आदि दिए हैं तारपिছত प्रश्नटु ख नम्बरटु लोग किस तरह धरती माता को नुकसान पहुंचा रहे हैं मानुहे केनेदरे धरित्री मातार क्षति साधन करि आछे हेतु चाबा लोग धरती माता को जंगल काटकर गाड़ियों से धुआं छोड़कर और नदियों में गंदा पानी बहाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं मानुहे धरती मातार जंगल काटी गाड़ीरे धुआं निर्गत करी नदीर परा नदीत लेतेरा पानी पेलाई क्षति साधन करि आहिसे बुली लिखिছো आमी ठीक আছে तार पिছত जितु ग नम्बर प्रश्न हेतु पेड़ पौधे उगाने से क्या होता है गछ गछनी लगोৱাৰ फलत बा रुৱাৰ फलत की হয় पेड़ पौधे उगाने से हवा शुद्ध रहती है वर्षा होती है और धरती हरी भरी होती है गछ गछनी रुৱাৰ फलत वायु परिष्कार হয় बरखुण হয় আৰু पृथ्वी चिरसेउजिया হৈ থাকে तारपिছত घ नम्बर 2 संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूभाग पर क्या असर पड़ेगा आमार जदि पृथ्वीर संतुलनटु हेरुवाई जाय तेतिया हले पृथ्वीर भूभागत की प्रभाव पड़िब उत्तर टू संतुलन बिगड़ जाने से हमारे भूभाग एक भयानक रेगिस्तान बन सकता है संतुलन हेराई जोৱাৰ फলত आमार पृथ्वीर भूभागटु এখন मरुभूमित परिणत हब पारे ठीक আছে तार पिছত आमाक की दिसे याते आओ ध्यान से देखे यात तुमालोকক रि याते अनुस्वार दिया আছে আৰু याते विसर्ग दिया আছে यारे आमाक शब्द बनाब दिसे याते आमी लिखिছো कृतज्ञ कृतज्ञ कृषक ऋषि ठीक तेनेके यात लिखिছো गंदा जंगल अंत अंक याते विसर्गरे लिखिছো अत पुन प्रात स ठीक আছে तार पिছত 9 नम्बरटुत तुमालोকক जे खाली ठाईखिनि दिसे एखिनि মই এবাৰ কৰি দিছো राम ने रावण को मारा याते को लिखिबा तुमालोके ठीक আছে 2 नम्बरटुत बालक छत से गिर गया याते से लिखिब লাগিব कलम से लिखो याते से लिखिबा प्यासे को पानी दो याते को बहिब ठीक আছে रोहन को बुलाओ याते को बहिब रीमा घर से निकली याते से बहिब गतिके एकेटा तुमालोके खाली ठाई केटा पूर्ण करि लबा ठीक আছে तार पिছত तुमालोকক 11 नम्बरत आकौ की दिसे खाली ठाई दिसे यात जे এই गोल चिन्हटुत तुमालोকক बुरा नाती असुंदर साफ এই शब्द चारिटा बहुवाई लिखिब दिसे गोपाल अच्छा लड़का है लेकिन अब्दुल बुरा लड़का है अच्छार विपरीत बुरा अच्छा माने ভাল बुरा माने बेया गतिके तुमालोके याते बुरा बोली लिखिबा एतु बुरा तारपिছত नेहा लंबी है लेकिन उसकी बहन नाती है लंबी माने ओख नेहा ओख किंतु उसकी बहन ताइर भनियेक नाती माने छुटी गतिके एतु नाती शब्दटु यात लिखिबा तारपिছত আছে कुणाल सुंदर है लेकिन उसका भाई असुंदर है एतु असुंदर कुणाल सुंदर देखिবলৈ धुनिया किंतु तार भाईक असुंदर तारपिছত আছে घ नम्बरटु नदी का पानी गंदा है नदीखনৰ पानी लेतेरा पर नल का पानी साफ है किंतु नलर पानी साफ गतिके यात साफ बहिब एनेके तुमालोके এইখিনিও পূৰ্ণ কৰি লবা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানখিনি আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা উপকৃত হবা ধন্যবাদ।